correr un poquito del libro de los We're going to Hechos. run through it a little bit, the book of Acts. Y vamos a estar en el capítulo 13, And we're going to be in chapter 13 verso 1 and verse 1 en adelante. and on. Alabado sea Dios para siempre. Blessed be God forever. Oremos a Dios. Let's pray. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Father, we love you with all our heart. Tú conoces la verdad en lo íntimo. You know the truth in the intimacy. Tú sabes que te lo decimos de todo nuestro ser. You know that we say it with all our being. Por favor, levanta su mano o las manos y dígale, yo te amo, Dios. Please lift up your hands and say, I love you, Lord. Te amo con todo mi ser, I Señor. love you with all my being. Todo mi corazón es tuyo. With all my heart is yours. Mi mente es tuya. My mind is yours. Mi cuerpo es tuyo, My Señor. body is yours. Sueño poder llegar a vivir I dream that I may get to live aquello para lo cual me llamaste. that you call me for. Como dice el Salmo 139. Like Psalm 139 says, Todo lo que escribiste de mí en tu libro, everything that you wrote about me in your book, cúmplelo, Señor, well, come make it to pass sin faltar nada de ello. without anything to be missed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ayer nos quedamos viendo que la actitud tan correcta de la iglesia en Antioquía Yesterday we saw the attitude, so correct attitude of the church of Antioch. hizo que hubiera entonces, There was people then, no solo hubiera un crecimiento numérico, they didn't also saw a numeric growth, lo cual es una alegría, which is happiness. que las almas se salven, esa es una alegría, That the souls are saved, that's a happiness. y que salgan de las tinieblas a la luz admirable. And they come out from darkness to the admirable light. Yo pienso que si les pregunto si usted se goza que las almas se salven, usted va a decir amén. And I think if I ask you if you are joyful when the souls are saved, you will say amen. Pero que crezcan espiritualmente también es una alegría. But so they may grow spiritually, it also is happiness. En consecuencia, el Nuevo Testamento tiene varios pasajes donde hay tristeza en el corazón de Pablo. In consequence, in the New Testament, there are passages where there is sad to the Father. Porque le dice a los corintios, debiendo de ser ya mayores, Because he tells the Corinthians, having to be already grown, tienen necesidad de leche. you're having need of milk. Lo mismo se lo escribió a la iglesia de Gálatas. Also, he spoke about to the church of Galatians, Los niños the no children. pueden administrar toda la herencia porque son niños. They cannot administer all the inheritance because they are children. Y su mayor dolor fue cuando le escribió a los hebreos, And the biggest pain was when he spoke or wrote to the Hebrews, debiendo de ser maestros, les dice, needing to be a master teachers already. tienen necesidad de leche. You have a need for milk. Mi ruego a Dios es de que en estas reuniones que estamos llevando a cabo, I beg the Lord that this reunion that we are gathering, Dios nos haga crecer that God may help us to grow, y Dios nos bendiga siendo conductores de crecimiento. and that He may bless us to be conductors of growth, Que la gente que está cerca de nosotros desee crecer and the people that are around us may want to grow, y que el Todopoderoso encuentre en nuestras vidas los canales para bendecir no solo esta nación, and the Lord may find in us the channels so that we may bless not only this nation, sino las naciones. but the nations. Ese es el por qué estamos acá. This is why we're here. Fíjese que en el capítulo 12, en la iglesia en Jerusalén, mataron a un precioso apóstol. Look at in the book of in the previous chapter in Jerusalem they killed a precious apostle. Ese era Jacobo, That was Jacob, el primer apóstol sacrificado literalmente. the first apostle that was sacrificed. Y como eso le había gustado a los religiosos, And because the religious men pleased that, entonces Herodes le metió mano a Pedro. and then Herod came and did the same thing to Peter. Y exactamente en la fiesta de la Pascua, And exactly in the Passover feast,
lo metió a la prisión con el deseo de matar. He put him in prison with the desire to kill him. Y eso pues hacía felices a la gente que estaba opuesta al evangelio. And that will make happy all those people that oppose the gospel. Ahí hay un secreto muy lindo, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. There's a beautiful secret there that the church will did prayers without ceasing. Nuestros ministerios deben orar por nosotros. Our ministries should be praying for us. Si nuestros ministerios no oran por nosotros, ellos mismos se van a estorbar, If our ministry do not pray for us, they themselves are going to interrupt themselves porque ellos necesitan del fuego de la gracia divina que tenemos. because they need the fire of the divine grace that we have. Y usted tiene que enseñarle a su pueblo que ore por usted, And you have to teach your people to pray for you, que ayunen por usted, to fast for you, que vigilen o velen por usted. to be vigilant for you. Ellos estaban haciendo oración sin cesar. They were doing prayer without ceasing. Y usted conoce el pasaje como el ángel del Señor lo fue a sacar. And you know the passage how the angel of God came and took him out. Y Pedro llegó a la casa donde se estaba orando, And Peter arrived to the house where they were praying, pero salió de Jerusalén. but then he came out of Jerusalem. O sea, en ese capítulo vemos a dos apóstoles salir de Jerusalén, In other words, we see in this chapter two apostles coming out of Jerusalem. al que mataron a espada, y Pedro tuvo que salir de Jerusalén. He who was killed by the sword, and Peter had to come out. Pero en el capítulo 13 había entonces en la iglesia en Antioquía, But then chapter 13 says, but there were then in the church of Antioch, en un lugar se estaban acabando ministros, in one place they were finishing with the ministers. en este lugar están creciendo ministros. And in this place, their ministers are growing. Más adelante vemos que crecen apóstoles. Farther on, we'll see the apostles were growing. ¿Cuál fue la diferencia? What is the difference Si Dios no hace excepción de if God personas. doesn't make an exception of people? Y un primer punto es de que la iglesia en Jerusalén no evangelizaba a los The gentiles. first point was that the church of Jerusalem did not evangelize the Gentiles. Segundo punto, y hemos de tener mucho cuidado, And the second point, we have to be very careful, fue porque ellos ritualizaban mucho. is because they ritualized too much. Cuando Pedro en el capítulo 10 llegó de la casa de Cornelio, When Peter in chapter 10, he arrived from the house of Cornelius, ellos se asustaron. they were afraid. En capítulo 11 lo sentaron y le preguntaron, ¿te fuiste a meter a la casa de los gentiles? In chapter 11, they sat him down and asked him, will you go into the house of a Gentile? ¿Comiste con ellos? Did you eat with them? Fíjese cómo es la mente, las barreras mentales. Look how the barriers in the mind are. Porque ya se había roto el velo. Because the curtain had already been ripped. Ya en la muerte de Jesús, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Yet in the death of Christ, everybody that invokes the name of Christ is saved. Las sombras habían desaparecido, The shadows had already disappeared. porque realmente el antiguo pacto solo fue una sombra Because truly the old covenant was only a shadow. del cuerpo de lo que es el nuevo pacto. The body of what it is, the new covenant. El antiguo pacto no pudo salvar a nadie. The old covenant couldn't save anyone. Todo era un ritual Everything was a ritual que anunciaba a un mejor pacto. that announced a better covenant. Y nuestro deber, nuestra responsabilidad es comprender el nuevo pacto. And our need and our responsibility is to understand the new covenant Y poder predicar el nuevo pacto. and to be able to preach the new covenant. Y las verdades del antiguo pacto, verdades, verlas que pasaron en el nuevo pacto y siguen siendo verdades. And the truth of the Old Testament, seeing that they pass and they are new in the New Testament. ¿Qué verdades? What truth? La verdad de la santidad. The truth of holiness. Eso sigue perenne. It is completely correct, still vigilant. La verdad de la moralidad puesta muy en alto. The truth of morality placed in high places. Eso sigue vigente. And this is still today. Honra a tu padre y a tu madre. Honor your father and your mother. Eso sigue vigente. This is still true today. No hurtarás. Eso sigue vigente. You will not steal. That is still true today. Pero el ritual, But the ritual, eso desapareció. that disappeared. Y les costó entenderlo. And it was hard for them to Mucho. understand. Very much. Y por eso era que ritualizaban y eran racistas.
That's why they ritualized and they were racist at the same time. Entonces cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio les costó entenderlo. So when Peter arrived to the house of Cornelius, it was hard for them to understand it. Dice las escrituras que cayó el Espíritu Santo. Usa la palabra caer. The scripture said that the Holy Spirit fell on them. The scripture used the word fell Ahí en la casa de Cornelio. there in the house of Y Cornelius. todos fueron llenos del Espíritu And Santo. they were all filled with the Holy Spirit. Pedro se asustó con los que lo estaban acompañando Peter got scared with those that were accompanying him. y dijo, bueno, ahora, ¿qué impide que estos sean bautizados en agua? And he asked, what impeding these people to be baptized in water? Y los bautizó en agua. And he baptized them in water. Pero no me dice la escritura que siguió esa iglesia. But the scripture didn't say that this church continued. Y eso es un dolor. And that is a pain. ¿Qué pasaría con esas vidas? What happened to these lives? No voy a arriesgarme a hablar nada porque el documento no me dice nada. I'm not going to risk to say anything because the document doesn't tell me anything. Pero me deja en esa expectación. But leaves me in this expectation No continuaron esa obra. that work was not continued. Que Dios los bendiga a ustedes. May God bless you all. Vive Jehová ante cuya gloria estoy. Oh, may live Jehovah where I'm Que Dios under los His glory I bendiga a am. ustedes. I bless you all. Donde están 2 o 3 ya hay iglesia. Where there are 2 or 3 gathered, there is a church. No tienen que haber multitudes. 2 o 3 ya está el Señor ahí. There don't have to be a multitude, 2 or 3, that the Lord is there. Y muchas veces Él empieza en el día de los humildes comienzos. And sometimes He started in the days of the humble beginnings. Y que venga sobre nosotros su gracia eterna. And may come upon us His eternal grace. Para no dejar a los hambrientos con hambre. So you don't leave the hungry hunger, even with hunger, Sino que podamos atender las necesidades. but rather we meet their needs. A Jerusalén mermando, pero está Antioquía creciendo. Jerusalem was diminishing, but Antioch was growing. Y ya había en Jerusalén, ya había en Antioquía había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. There was in the church of Antioch prophets and teachers. En el capítulo 11 vimos que Bernabé, que era un varón bueno, This in the book, chapter 11, we saw Barnabas, which was a good man, lleno del Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit. pero no me dice que tuviera un ministerio. But he doesn't tell me that he had a ministry. Él llegó a pastorearlos, He pastored them, pero realmente a mí no me dice que él fuera pastor. but he doesn't tell me that he was a pastor. Él está atendiendo una necesidad en Antioquía. He's meeting the needs in Antioch. Era de corazón bueno He had a good heart, y Dios lo bendijo. and God blessed him. Se dio cuenta que la iglesia necesitaba más revelación, más comida He noticed that the church needed more revelation, more food, y fue a buscar a Saulo. and he went searching for Saul. Saulo había estado metido en el secreto con Dios Saul had been in the secret place with God, y empezó a fluir. and he started to flow. Detengámonos un momentito. Well, let's stop a little bit. Saulo, en el capítulo 9 que usted conoce, el encuentro con el Señor, Saul, in chapter 9, that he had an encounter with the Lord, Saulo tomó una decisión hermosa ahí, Saul took a very beautiful decision. porque cuando cayó a la arena le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? When he fell on the ground or the sand, he asked the Lord, what do you want me to do? Y eso lo mantuvo todo el tiempo. And that kept him all the time. O sea, su decisión fue firme. In other words, his decision was firm. Dios no puede trabajar con gente de 2 decisiones. God cannot work with people with 2 decisions. Eso lo dice Santiago. That's what book of James says. Eso lo dice el libro a los hebreos también. That's what the book of Hebrews says. Los que vuelven atrás no agradarán su Those alma. that turn back do not please my soul. Puede que usted no tenga todas las cualidades, Maybe you don't have all the qualities, o yo no tenga todas las or I may cualidades, not have all the qualities. pero si usted tiene decisión firme, usted es un buen candidato, But if you have a firm decision, you are a good candidate. porque Dios es un Dios de frente. Because God is a God of front. Así que le dijo, ¿qué quieres que yo haga? So he told him, what do you want me to Y el do? Señor le dio la instrucción, entra a la ciudad. And God gave him the instruction, said, enter into the city. Ahí en la ciudad se te va a decir. And then in the city, they were going to be told what to do. Tratemos de comprender que, claro, es la ciudad de Damasco, Of course, let's try to understand this. The city of Damascus, una de las ciudades más antiguas de la tierra, one of the oldest city in the earth, una de las ciudades enemigas del reino de Dios. one of the city which is an enemy of the kingdom of God. Los sirios fueron enemigos del pueblo de Israel. The Syrians were enemies of the peoples of God. Los sirios
llegaron a hacer mucho daño a las 10 tribus del norte, The Syrians did a lot of harm to the 10 tribes of the north, tremendo daño. tremendous harm. Ahí fue donde apareció en escena el ministerio de Eliseo That's where he came to scene the ministry of Elisha. y se quedó viendo a un rey asirio o un general asirio y como una hora se lo quedó viendo sin decirle mucho. And he looked at a Syrian general for about an hour and didn't say anything. Hasta que el general asirio se ruborizó y le dijo, ¿qué pasó? Until the Assyrian general blushed and he says, "What happened?" Entonces le dijo el profeta Eliseo, veo todo el daño que le harás a mi gente. And the prophet said, "I see all the damage that you will do to our people." El hombre contesta y dice, ¿acaso soy perro? And the man replied and said, "Am I a dog?" Este es un pequeño And paréntesis. this is a small parenthesis. La Biblia se enseña sola, mis amados hermanos. The Bible is taught all by itself. Entonces muchas veces vamos a encontrar el término perro. And then many times we'll see the term dog. Una de las explicaciones es One of the explanations will la be gente que le hace daño al pueblo de Dios. the people that harm the people of God. Otra de las explicaciones es And the other explanation would be el que blasfema el nombre de Dios. he who blasphemes the name of God. Goliat dijo, ¿acaso soy un perro? Goliath said, "Am I a dog?" Y él estaba blasfemando al pueblo de Dios. He was blaspheming the peoples of God. A ellos no hay que darle perlas, dijo Jesús. Jesus said, you cannot cast your pearls to them. No le dé perlas a los que lastiman el cuerpo de Cristo. Do not give your pearls to those that harm the peoples of God. Su deleite es dividir iglesias. His delightfulness is to divide the churches. No le dé perlas a ellos. Do not give pearls to those people. Si tiene la oportunidad, encáuselos correctamente. If you have the opportunity to teach them correctly, Porque Dios nunca toma placer con divisiones. because God never takes pleasure in division. Se lo dice 1 Corintios. This is what 1 Corinthians Si says. alguno destruyera el cuerpo de Cristo, Dios destruirá el tal. If anyone destroys the body of Christ, God will destroy this person. El cuerpo de Cristo se multiplica, The body of Christ should multiply, crece, grow, no se divide, not to divide. no se resta, You don't restrict, crece, grow. se multiplica. It multiplies. Que Dios nos ayude, nos bendiga en el nombre de Jesús. May God help us and bless us in the name of Y Jesus. le conceda a usted tener gente que sea correcta, May give you people that are correct. que no saque gente de otro lugar para tener su iglesia, That you may not take people from another place so that you may have your own church. sino que vaya desde abajo para arriba. But may rather be from below up. Solo en las películas se mira, con el permiso, que se le corta el brazo a un cadáver, se le corta el brazo a otro cadáver, se le corta una pierna a otro, se le corta la pierna a otro y se hace un cuerpo y se pretende que eso viva. And only in the movie you can see that people cut the arm and from one cadaver to another cadaver and the leg, you put it together and you trust that that person will live. Y se forma ahí un fenómeno. And you form there a phenomenon. La iglesia del Señor crece correctamente, The church of God grows correctly sin estar cortando miembros de ningún lugar, without cutting members from another place. en el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. yo los bendigo delante de Dios And I bless you before the y Lord. les suplico a Dios que su crecimiento sea efectivo. And I beg the Lord that your growth will be effective. Así que el Señor le dice, cierro el paréntesis, el Señor le dice a Saulo, entra allá a la ciudad de Damasco. So I close the parenthesis, and God told Saul, enter into the city of Damascus. Tenía que ser muy valiente para entrar. He had to be very valiant to go inside. ¿Por qué? Porque pues toda la gente sabía que venía el amenazador. Why? Because everybody knew that the one that was threatening everyone was coming. Pero el hombre entró. But the man entered. Ahora yo quiero rogarle su atención. Now I want to beg your attention. Está diciendo, entra a la ciudad, He's saying, enter into the city. o está dándonos a entender, entra a la ciudad que está dentro de la ciudad. Or is helping us to understand to enter the city which is within the city. Porque la ciudad de bases firmes, Because, la hermosa provincia, la iglesia, because the city of firm basis is the church. somos la ciudad asentada sobre un monte. We are the city based on a mountain. Somos la luz
que Dios tiene en las naciones. We are the light that God has for the nations. Somos el pueblo que hemos recibido la sal de Dios. We are the people that receive the salt of God. Somos la gente que tenemos la voz del Señor. We are the people that have the voice of the Lord. Y él profetizaba con algunos de ustedes And yesterday prophesying with some of you que muchos de ustedes van a tener palabra para gente inconversa que esté en posiciones de altura. that many of you have words of for people that are not convert, that have a high stature places. Porque reyes caminarán a la luz de tu resplandor. Because the kings will walk in the light of your shyness. Eso es lo que dice el libro de Isaías. This is what the book of Isaiah Y says. Dios nos reunió para eso. And God gathered all of you for that. Dios nos reunió, claro, vamos a orar por Estados Unidos y lo estamos haciendo. Of course, we're going to pray for the United States and we'll continue doing it. Y vamos a gemir, And we're going to cry. ya que nos queda nada más un día y medio. We only have a day and a half. Ya pasamos un día y medio. We already passed a day and a half. Y vamos a aprovechar este día y medio And we're going to take advantage this day and a half para orar por los hombres y las mujeres de Estados Unidos, to pray for the men and women of the United por los States, niños, for the por children, los matrimonios. for the marriages. ¿Les cuento algo personal? Can I tell you something personal? ¿No quiere oír? ¿O sí You don't quiere? want to hear it? Hoy salí un poquito tarde de la habitación. I came out of my room today a little bit late. Tenía dos leones que me estaban tocando la puerta, I had two lions that were knocking my door, pero no podía salir de la but habitación I couldn't come out of my room porque la única hija que tenemos, because the only daughter that we have, con mi único yerno, por and supuesto, my only son-in-law, of me course, dicen, Daddy, they told me, Dad, te vamos a dar una buena noticia. we're going to give you a good news. Y yo ahí atento, And I y was very con la attentive. corbata poniéndomela. And I was doing my tie, Y decía, adelante. and I said, go ahead. Y me tocaban la puerta. And they were knocking on my door. Y le digo, por favor, espérenme. And I said, please wait for me. Vas a ser abuelo. You're going to be a grandfather. Vas a tener un nieto. You're going to have a Es grandson. varón. Hey, Aaron. Aleluya. Hallelujah. Lo puedo contar a todos mis amados hermanos. I can tell all my brother, Cuéntalo. Just say Así que it. se los participo con todo mi corazón. And I share it with you with all my heart. Voy a ser abuelo. Glory to God. Bendito el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Reciba el Señor toda la gloria. I give the Lord all the glory. ¿Qué pasará en las ciudades donde no está la ciudad de bases firmes? What happened to those cities where they don't have the city of the firm basis, Donde no hay voz de Dios. where there is no voice of God? ¿A dónde mandará el Señor a los mejores o a las almas necesitadas? Where will God send the needed soul? Si solo hay ciudades, pero no tienen la ciudad de Dios adentro. If they only have city, but they don't have the city of God inside. Le voy a contar algo histórico. I'm going to tell you something historical. Estábamos viajando en el en el centro de España, de un lugar del campo. We were traveling in the center of Spain in a outskirts place Con este pastor. with this pastor. Él había comprado una tierra para tener un lugar de retiro. That he had bought a piece of land so that he had a retreat place. Y entonces fuimos a verlo y me dijo, Byron, quiero que ores por eso. And we went to see, and he has, Byron, can you please pray for it? Y si Dios te da una palabra, fluye. And if God gives you word, please flow. Y entonces oré con todo mi corazón. And then I pray with all my heart. Que veníamos retornando de ese sitio para el pueblito cerca de Madrid. And we were returning from that place to a little town close to Madrid. Y pasamos por varias ciudades chiquitas. And we went through many small towns. De repente el hombre de Dios me dice con una gran carga. And then the man of God said with a big charge in his heart, Fíjate, Byron, que en estas ciudades look, Byron, look, in these cities, no hay un solo cristiano. there is not even one Christian. Yo pensé que me iba a decir no hay una sola iglesia, I thought he was going to say there is not even one church, un solo creyente. not even one believer. Y se sentía el ambiente tan seco, And you felt how it was so dry. porque realmente ustedes son los que llevan la vida de Dios. Because truly you are the one that carried the life. Ustedes son ríos, You are rivers. ustedes son luz, You are light. ustedes son sal, You are salt. ustedes son, si crecen, columnas. If you grow, you will be columns. Ustedes son la esperanza para mucha gente. You are the hope for many people.
Lo mandaron a la ciudad y allí estaba el hombre de Dios. And he was sent to the city, and there was the man of God. Si le pone atención usted a todo lo que ahí pasó, If you pay attention to everything that happened there, está escribiendo un amado, me está diciendo muchísimas felicidades. oh, beloved is writing to me and says, Como, congratulations. como llegan las noticias. How the Gracias. news traveled really fast. Nunca pensé que lo iba a decir en público, I never thought that I was going to say it in public, pero bendigo a Dios con todo mi but I corazón. bless the Lord with all my heart. Bendito sea Dios. Blessed be God. En ese capítulo 9 de los Hechos, In that chapter 9 of Book of Acts, usted y yo tenemos que ponerle mucha atención, you and I have to pay much attention, porque todas las palabras de este profeta Ananías because all the words of this prophet, Ananias, marcaron literalmente el desarrollo del ministerio de Pablo. literally marked the development of the ministry of Paul. Eso fue como decir un resumen de todo lo que iba a ser su ministerio. That means a compression of all what was going to be his ministry. Que Dios los bendiga May God bless us, para que usted reciba palabras proféticas. that you may receive prophetic words, Porque nada hace Jehová en la tierra si primero no lo revela a través de sus siervos los profetas. because the Lord will never do anything on earth unless he reveals it first to his servants, the prophets. Claro, usted tiene el Espíritu Santo que le da testimonio a su espíritu. Of course, you have the Holy Spirit that gives testimony to your own spirit. Y usted sabe dentro de usted qué es lo que Dios quiere para usted. And within you, you know what God wants for you. Y los profetas correctos llegarán a confirmarle. And the correct prophets will come and confirm. Pero muchas veces su espíritu no llega a entender o a captar todo lo que Dios tiene para usted. But sometimes your spirit will not capture and understand everything that God has for Y you. los profetas llegan a romper brecha. And the prophets come and break the land. Y usted le toca discernir o rogar a Dios, Señor, esto será tuyo. And you have to discern it and beg the Lord to say, if this is yours, Y siempre generalmente será un reto. and generally will be a challenge. Se tiene que superar para llegar a cumplir aquello para lo cual Dios lo llamó. And you have to grow so that you can do that what God called you for. Dios le pudo haber hablado a usted y a través de un profeta God could have called you or talked to you and through a prophet, y usted nunca llegar a donde, a donde Dios le habló. and you never arrived to the place where God called you to be. Porque usted tiene que avivar el fuego del don de Dios. Because you have to lead up the fire in you. Y usted tiene que ceñirse los lomos And you have to guard your loins y emprender el caminar hacia el propósito profético. and take off to the prophetic way where God wants you to be. Ejemplo, For example, para que se cumplieran las escrituras, enfiló el rostro y subió a so Jerusalén. the scripture come to pass, he lifted up his face and he walked to Jerusalem. No es bueno, ya Dios me habló, se va a cumplir. Sí, pero tenemos que estar alineados. It's not just that God spoke to me and it's going to come to pass, but we have to be aligned. Y muchas veces cuesta eso. And many times this is the price. Otro ejemplo, For another example, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, in the book, chapter 19 of the book of Acts, ahí Pablo recibió en su espíritu there Paul receiving his spirit que Dios lo quería en Grecia, y luego Jerusalén y después en Roma. that God wanted in Greece, Jerusalem, and then in Rome. Él lo supo por dentro He knew it inside, y se enfiló a eso. and he walked in that direction. Cuando llegó a Grecia lo quisieron matar. When he arrived to Greece, he was going to be killed. Salió de Grecia y se fue e iba camino hacia Jerusalén. He came out of Greece and was on his way to Jerusalem. Y en la casa de Felipe, Agabo, uno de los profetas muy lindos del Nuevo Testamento, In the house of Philip, Agabo, one of the beautiful prophets of the New Testament, tomó su cinto y se amarró las manos y los pies. he took his belt and he tied his hands and the feet. Le dijo, así le harán al dueño de este cinto. And he said, this is what they're going to do to the owner of this belt. Las 4 hijitas de Felipe, ellas tenían el don profético. The 4 daughters of Philip, they had the prophetic gift. No eran profetas. They weren't prophets. Ellas profetizaban por un don. They prophesied by a gift. Agabo era profeta. Agabo was a prophet. Ellas profetizan y le dicen a Pablo lo que le va a venir en Jerusalén. They prophesied and they told Paul what was going to happen to him in Jerusalem. Y se atreven a decirle, no subas a Jerusalén. And they dare to say, do not go up to Jerusalem. Si Pablo no hubiera tenido las convicciones If Paul did not have the convictions de que esa era la voluntad de Dios, that that was the will of God, lo hubieran movido de su pitácora, de su recorrido correcto. they would have been able to move him from the way he was going.
y hubieran echado a perder un gran propósito. and they would have destroyed a great purpose. Y el responsable hubiera sido Pablo. And the responsible person would have been Paul. En aquellas convicciones que usted sabe que Dios tiene para usted, en eso no negocie. And those convictions that you have with God, do not negotiate them. No permita que nadie lo desvíe. Do not allow anyone to deter you from that. Métase en la presencia de Dios y sea firme con lo que usted sabe que Dios tiene para usted. Dive in the presence of God and be firm with that God has for you. Pablo allí dijo, estoy dispuesto no solo a predicar a Cristo en Jerusalén, sino a morir por él. There, Paul said, I'm not even able to preach in Jerusalem, but I also die for him. Y el Señor lo bendijo. And the Lord blessed him. Llegó a Jerusalén, He arrived to Jerusalem. testificó en He Jerusalén. testified in Jerusalem. El Señor se le aparece en The Jerusalén. Lord appeared to him in Jerusalem. Como testificaste de mí en Jerusalén, As you testify in me and for me in Jerusalem, así testificarás de mí en Roma. the same way you will testify in Rome. Que la gracia infinita sea con nosotros. Then may the infinite grace be with us. Que Dios haga algo en estos 3 Then días. may En el God nombre do de Jesús. something these 3 days. Que algo le suceda a nuestro ser interior. May something happen into innermost being. Que no dejemos lo que tenemos que hacer. May we not stop doing what Que we no nos supposed to do. quedemos a la mitad del camino. But we not stay halfway. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Nos bendiga el Todopoderoso. where the Almighty One will Que bless hagamos us. arder el fuego. We're going to lead up the En fire el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Así que en el camino a Damasco, el Señor se le aparece y en Damasco el Señor le habla a través de Ananías. So on the way to Damascus, the Lord appeared to him and speak to him through Ananias. Pablo recibe el Evangelio, Paul receives the gospel. no ha sido enviado, He has not been sent, pero ya quiere predicar. but he wants to preach already. Lo quieren matar en Damasco. In Damascus, they want to kill him, Lo tienen que sacar por el muro but they had to take him out through the wall, y él tiene que huir and he had to flee porque no había sido enviado. because he had not been sent. Esto es importante. This is important. Me voy a detener. I'm going to stop a little bit. ¿Cuándo empezó el ministerio del Señor? When he started the ministry with the Lord, Ponga atención. pay attention. Él lo empezó, uno, cuando está en el río Jordán He started at one when he was in the Jordan River, y el Espíritu Santo desciende corporalmente. and the Holy Spirit descended corporally, El lleno del Espíritu, filled with the Spirit, lleno del Espíritu. filled with the Spirit. Es llevado al desierto. He's taken to the desert. Vence toda tentación. He defeated all El temptation. diablo no es infinito. The devil is not infinite. El diablo solo va a tentar sus ojos, solo va a tentar su carne y su orgullo. The devil is only going to tempt your eyes, your flesh, and your Proud. and pride. Nada más. Only that. Dios es infinito. God is infinite. Dios puede tocarlo en cualquier área. God can touch you in any Y area. puede bendecirlo en cualquier área. You can say any area. Y usted va a ser victorioso si se agarra de Dios, And you're going to be victorious if you grab de God, la palabra de Dios, the word of God, de la unción de Dios. of the anointing of God. Así que fue tentado. So he was tempted. Él regresó, dice el Evangelio de Lucas, The Gospel of Luke said that he returned en la virtud. in the virtue. Él fue llevado en la llenura. He was sent to the filling. Sufrió las tentaciones. He suffered the temptation. Ganó las tentaciones. He won temptations. Y regresó en la virtud. And he returned in virtue. Regresó en autoridad y poder. He returned in authority and power. Empezó su ministerio. He returned his ministry. Empezó su He ministerio. started his ministry. No. No, he did not. ¿Qué hizo entonces? So what did he do? Entró a su sinagoga, He went into the synagogue, como era su costumbre. as it was his custom to do. Y entonces leyó el pergamino del profeta Isaías. And then he read the roll of the prophet Isaiah. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. The Spirit of God is upon me, Y me ha ungido para and he has anointed me for la gente de su sinagoga. the people of the synagogue. En las sinagogas, que sinagoga significa asamblea. The synagogue meets an assembly, Y siempre tenían 3 líderes. and they always had 3 leaders. La gente de su sinagoga lo saca y lo quiere botar en un desfiladero. And the people of the synagogue want to come out and throw him into precipice, Y no lo pueden botar. but they couldn't cast him out. Él pasa en medio de ellos He walked through them, y empieza su ministerio. and he started his ministry. No lo envió a su sinagoga.
He was not sent to the synagogue. La sinagoga no lo entendió, The synagogue did not understand. pero él sí honró al Padre. But he honored the Father. Y no salió de la sinagoga And he did not come out of the synagogue como alguien sin haber declarado para qué lo había llamado el Padre. as somebody that did not declare what the Father had called him for. Todavía no había iglesia en ese entonces, And then there were not churches. porque la iglesia literalmente empezó en Hechos 2. Because literally the church started in Acts chapter 2. Ahí empezó la iglesia, There the church started. pero honró su sinagoga. But he honored his synagogue. Que Dios nos conceda honrar su protocolo de reino. That God may help us to honor the protocol of the kingdom. Por eso cuando Pablo le escribe a su hijo Timoteo, This is why Paul, when he writes to his son Timothy, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio conforme las profecías then he tells his son Timothy, do the ministry according to the prophecies you Que- received. que te dio el presbiterio imponiéndote las manos. That the presbytery gave you, laying out the hands. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. The church is the fullness of he who fills all things. Y solo de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. And only from his fullness we receive grace upon grace. Si alguno de nosotros quiere empezar un ministerio sin ser enviado de una iglesia, estamos mal. If some of us wants to start a ministry without being sent from our church, we're bad or we're wrong. ¿Por qué estamos mal? Why we're wrong? Porque Dios puso a la iglesia Because God placed the church para que la iglesia tenga su plenitud. so the church can have the fullness. Pablo quiere predicar ahí en Damasco, no puede. He wanted to preach in Damascus, but he couldn't. Usted estudia todo el capítulo 9, entonces se va a Jerusalén. You can study all the chapter 9, and he goes to Jerusalem. Cuando llega a Jerusalén, los de Jerusalén no se querían juntar con él. When he arrived to Jerusalem, those that were in Jerusalem did not want to gather with him. ¿Por qué? Why? Porque lo habían visto asesinar gente. Because they have they have seen him killing people. Bendito sea Dios por Bernabé, Blessed be the Lord for Barnabas, el hijo de consolación. the son of consolation. Lo recibió, le dio ese lugar que todos necesitamos He received him and gave him the place that we all need. y se lo llevó a los apóstoles. And he took him to the Porque apostles. Pablo le testificó, yo vi al Señor. Because Paul testified that he saw the Lord. Y se emocionó Bernabé And he was emotional about it. y lo metió con los And apóstoles. he put him with the apostles. Usted lee ahí que entraba y salía con los apóstoles. You can read it there that he will go in and out with the apostles. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Pero cayó a los apóstoles. But he shut the mouth of the apostles. El que hablaba era Saulo. He who was speaking was Saul. Y dice que hablaba y dejaba atónitos y confundidos. And he said that they were speaking, and he left all the confused. ¿Por qué sería? Why was this? Había tenido una experiencia gloriosa en el camino a Damasco. He had an glorious experience in the way to Damascus. Había tenido una experiencia maravillosísima en Damasco. He had a wonderful experience to Damascus. Había recibido el Evangelio directamente porque dice que lo recibió por el Señor en Arabia. Because he had received the gospel. He had received the gospel in Arabia directly from the Lord. Pero no había sido enviado. But he had not been sent. No había tenido una iglesia que lo hiciera ver crecer. Because he had not been in a church that saw him grow. Los hermanos de Jerusalén lo mandaron a Tarso. The brothers of Jerusalem sent him to Tarsus. Usted lee despacio ahí. And you slowly can read it. Fue enviándolo a Tarso He was sent to Tarsus, y la iglesia tenía paz en And the- Jerusalén. and the church had peace in Jerusalem. ¿Cuál es la enseñanza? What is the thought? Tú vas a tener muy lindos prospectos en tu ministerio. You may have very beautiful prospect in your ministry. Y tú le vas a ver muchos dones y talentos. And you're going to see many talents and gifts. Pero si todavía no llegó su tiempo, tú harías mal en ponerlo a ministrar si no llegó su tiempo. But if his time is not correct, it will be bad for you to put it to ministry if his time is not the right Si one. no ha madurado If correctamente. he had not matured correctly. No, que tiene muchos talentos, hermano Byron. No Brother Byron, but he has many talents. Pero tiene que pasar un proceso. But he has to go through a process. ¿Cuánto durará ese proceso? How long would this process last? No sé cuánto, pero sí he entendido en la Biblia que hay ciclos de madurez.
I don't know, but the Bible teaches me that there are cycles of maturity. Hay unos ciclos de 3 años, hay ciclos de 7 años, There are cycles of 3 years, cycles of 7 hay years, ciclos de 10 años, hay ciclos de 12 años, cycles of 10 years, cycles of 12 hay, years. hay ciclos de 40 años. Yeah, I've seen cycles even of 40 years. Los discípulos tuvieron 3 años de discipulado, The disciples have 3 years of discipleship. otros tienen 7 años. Others have 7 years. Moisés tuvo 40 años. Moses had 40 years. Muchos de ustedes llevan ciclos donde Dios los ha venido formando. Many of you have cycles where God will be informing you. Algunos de ustedes tienen ciclos más lentos que otros, Many of you have cycles that are slower than others porque Dios trabaja particularmente o individualmente. because God works particularly or individually. En mi caso, yo llevo ciclos de 40, 45 años, In my personal case, I have cycles of 40 to 45 years. pero sigo creyendo lo que Dios me dijo desde niño But guys, I continue believing what God told me when I was a child, y esperando el cumplimiento de lo que Él me habló. and waiting that to happen that He spoke to me about. Lo importante es no estarnos comparando, The important thing is not to compare one to another porque eso nos va a hacer daño. because it's going to harm us. Cuando nos comparamos con otros nos hacemos daño, When we compare to others, we harm ourselves porque Dios trabaja individualmente. because God works individually. El único privilegio que tenemos The only privilege that we may have es desear compararnos con Jesús. is the desire to compare ourselves to Jesus. Porque si nos comparamos unos a otros, puede que levantemos orgullo Because when we compare one to another, could be that we rise up our selfishness o puede que, or pride, levantemos un complejo de inferioridad. or could be that we grow in a complex of inferiority Porque el otro es más destacado en muchas áreas because one is better in some areas, y caímos en una trampa. and we fell into a trap. Porque el único mandamiento es puesto los ojos en Él, Because the only commandment is fix your eyes upon Him, imitarlo a Él. to imitate Him. ¿Me doy a explicar claro? Do I make myself understand? Tengo la impresión de que Dios va a hacer de estos 3 días a nivel mundial un toque para el cuerpo de Cristo. How that God is going to be during these 3 years a touch for the world. No solo nosotros en este recinto seremos bendecidos, Not only us in this place will be blessed, sino que mucha gente va a ser muy bendecida. but many people will be very blessed Porque somos un cuerpo, because we are a body. afectaremos al cuerpo We affect the body para bien, for good en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Así que Bernabé, cuando está en Antioquía, tuvo la inspiración correcta de ir a traer a Pablo. So Barnabas, when he was in Antioch, he had the correct motive to go and bring Saul. Y Pablo empezó a crecer dentro de una congregación. And Paul started to grow inside a congregation. Se congregaron todo un año. So they congregated all 1 year. Pablo crecía, la iglesia crecía en la revelación, Paul grew, and the church grew in revelation. crecieron en unción, They grew in anointing porque cuando llegaron la comitiva de profetas because when the committee of prophets arrived y ellos se fueron, and they left, se quedó el manto. the mantle was placed there. El manto de maestro, el manto de profeta. The mantle of a prophet and a teacher. Era el momento crucial para que Dios hiciera algo maravilloso. It was crucial time so that God will do something marvelous. Y encontró el lugar adecuado para él obrar. And he found the correct place so he would work. Encontró un lugar donde no había legalismo ni había ritualismo. He found a place there was no legalism or ritualism. No había racismo, There were no racism. sino que había el amar o el desear de Dios. Only the love and desire of God. Por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos. The disciples were called Christians for the very first time. Primero se hizo como un desprecio. First, it was like diminished. Sin embargo, era una honra decir se parecen al ungido. Nevertheless, it was an honor to say they look like the anointed. Esa es una congregación de gente que tiene algo que ofrecerle a las naciones. This is a congregation that has something to offer to the nations. No están jugando a tener un grupito de entretenidos, no. They are not playing to have a group of people that are being just entertained. Ellos están yendo en pos de un objetivo, They are going with a goal to arrive to receive,
¿Qué objetivo? What Que objective? la tierra sea llena de su gloria. That the earth will be filled with His Y glory. yo los bendigo ante el trono de Dios. I bless you before the throne of God. Y los bendigo con 3 pasajes. I bless you with 3 passages. Número 1, en Isaías 6, donde el rey está en su trono cada vez más alto. Number 1 is Isaiah 6, when the king is on his throne, even greater and greater. Su trono alto, cada vez más alto. His high throne every time higher. Y el profeta oyó la voz: ¿a quién enviaré? And the prophet heard the voice saying, who should I send? ¿Quién irá por nosotros? Who will go in our behalf? Y el profeta contestó: "Heme aquí, Señor. And the prophet replied and said, I am here, Lord. Envíame a mí, Señor." Send me. El gran rey con su dominio eterno. The great king with his eternal dominion. Ahí se usa la palabra Sabaoth, And there he uses the word Sabaoth. el que gobierna todos los escuadrones. He who governs all the squadrons. Y los serafines decían: la tierra está llena de su gloria. And the seraphim will say the earth is filled with his Y glory. la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. And the glory of God is in the face of Christ. Él es la plenitud corporalmente de la gloria de Dios. He is the fullness of the corporal grace of God. Y la gloria de Dios está en el Evangelio. And the glory of God is in the El gospel. Evangelio es la multiforme sabiduría de Dios. The gospel is so multiform wisdom of God. Y el propósito eterno And the eternal purpose. es que nosotros, la iglesia, And the church, le demos a conocer a los principados y a las we potestades. know the principalities and powers. Les demos a conocer la gloria del Evangelio. We let them know the glory of the gospel. Cuando los principados y las potestades, When the powers and principalities, la iglesia está dando a conocer la gloria del Evangelio, the church is letting know the glory of the gospel. tienen que soltar las áreas. They have to let go the areas. Y es ahí donde se cumple And there is there when it comes que to la pass. iglesia ayuda a que se pongan nuevas leyes. And the church helps till the new laws come. El diablo quisiera tener leyes horribles sobre las naciones. The devil wants to put horrible laws upon the nation. Pero si la iglesia está ocupando el lugar que debe ocupar, But if the church is occupying the place that they should occupy, afecta a los principados y afecta a las potestades affects the principalities, affects the powers, y afecta horizontalmente. and affects horizontally. Eso fue lo que pasó en Jerusalén. That's what happened in Jerusalem. En Jerusalén hubo una liberación en los aires. In Jerusalem, there was a liberation on the En airs. Jerusalén hubo una liberación de todas las enfermedades In Jerusalem, there was a liberation of all disease hasta llegar al capítulo 10, until you arrived to chapter 10. en donde ya no quisieron alcanzar al mundo gentil. They did not want to reach out for the Gentile world. Y Dios tuvo que levantar otra congregación And then God had to lift up another y congregation dar el mover de su Santo Espíritu. and let the movement of the Holy Spirit. Y al darle el mover de su Santo Espíritu, When given the movement of the Holy Spirit, Él hizo lo que nosotros ya entendemos en el libro de los Hechos. no, he did what we understand in the book of Acts. Desde hace muchos años Dios ha venido hablando a mi corazón. Since many years back, God has been speaking to my heart. Me ha venido diciendo a la gente hispanoparlante: les voy a confiar mi evangelio. He's speaking to the Spanish-speaking people. I'm going to trust my Les gospel. voy a confiar mi I'm presencia. going to trust to them my presence. Claro, tenemos que salir en pos de. Of course, we're going to go out searching for him. Tenemos que dar todo lo que tenemos por dentro para que se cumpla. We have to give everything we have inside so it come to pass. Porque Dios tiene planes con nosotros Because God has plans with us de llenar de su gloria la tierra. to fill with his glory the Y whole yo quiero earth. profetizar en el nombre de Jesús I want to prophesy in the name of que Jesus nos vamos a ir encendidos that we're going to go lead up de los principios del reino of the principles of the kingdom. para que nuestras congregaciones en lo individual So our congregations individually sea un lugar donde pose la gloria de Dios, be a place where the glory of God be, donde el temor de Jehová se enseñe, where the fear of God is taught, donde las personas de nuestras congregaciones tengan un temor al Dios vivo, where the people from our congregation have a fear for the living God, con un deseo de que las almas se salven, with a desire of the souls to be saved, con un anhelo de rugir como leones, a desire to roar like en lions, el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Jesus. Cuando Dios levante ministros, That when God lift up ministers, no sean todos postizos, todos ficticios, todos plásticos. may not all fictitious, plastic, fake. Qué triste es ver ministros así como esas florecitas plásticas. How sad it is to see ministers like those
plastic flowers. que ellas no saben adorar, que ellas no saben exaltar, que ellas no saben aclamar a Dios, That they don't know how to worship, exalt, to proclaim God. sino que ya el título como que ya les llenó la cabeza. But rather like the title filled their heads. Yo ya soy el apóstol, yo ya soy el profeta y yo ya soy el maestro. I am already the apostle, I'm the prophet and the teacher. Yo ya no me junto con la gente porque no. I don't gather with people, not anymore. Yo ya soy clase aparte. I am on a separate class. Estás mal. You are wrong. Eso no es así. That's not how it is. Los apóstoles estaban, capítulo 5 de los Hechos, estaban en el pórtico de Salomón entre la gente. In the chapter 5 of Acts, the apostles were with all the people in Solomon's seat. Ahí estaban. There where they were, Oliendo a pueblo, smelling like peoples, orando por los enfermos, praying for the sick, en medio de la gente. in the midst of people. Le voy a contar un I'm testimonio. going to give you a testimony. Hace muchos años asistimos con otro amado siervo de Dios a una reunión angloamericana. Many years ago, another minister and I went to an Anglo gathering. Éramos los únicos dos hispanos en medio de todos los anglos. We were the only two Hispanics amongst all the Anglos. Eran gente muy llena de la unción. There were people filled with the anointing. Y allí estábamos. And there we were. Y tuvimos la oportunidad de recibir por varios días diferentes imparticiones. And we had the opportunity to receive through many days the different impartations. En una de ellas estaba enseñando un hombre de Dios con una unción de evangelismo muy fuerte. And one of them, the man with a strong anointing of evangelism, was teaching. Dios lo ha usado, God milagros extraordinarios, God has used him in extraordinary miracles. y entre ellos resurrección de muertos. And among them, a resurrection of dead. Y nos comentaba que estuvo en una cruzada en una nación en África. And he was telling us as he was in a crusade in a nation in Africa. Y claro, le pusieron su plataforma y ahí estaba toda la gente en el suelo, algunos de pie y otros sentaditos. And of course, he was in the platform, and there were people gathered, some sitting and some on their feet. Y eran muchos, And there were many. pero muy cerca pusieron a los enfermos. But close to him, they placed all the sick people. Y dice ese hombre de Dios, And this man of God says, me entró la pasión del amor divino. the passion of the divine love came upon me. Y me bajé de la And I plataforma. came down from the Y platform. mi intérprete bajó conmigo. And my interpreter came down with me. Y cuando empecé a caminar dentro de la gente enferma, And as I walk around the sick people, empecé a sentir el olor de los cuerpos cuando se van muriendo. I start to feel the smell, the bodies as they decayed. Usted entra a un intensivo y usted siente un olorcito que no es un olor de salud, sino un olor de que ya se va muriendo el cuerpo. When you go into the intensive care, you can start smelling the smell is when a body is starting to decay or die. El cuerpo se va muriendo de los pies para arriba. The body starts to die from the body, from the feet to the head. Así se va muriendo. That's how it starts to die. Y entonces empezó a caminar So he started to walk, y la gran voz del Espíritu Santo le viene al corazón and the great voice of the Holy Spirit came upon his heart. y le dice, estoy feliz de estar aquí contigo And he said, I am happy to be here with you porque estoy delante de mi pueblo, en medio de mi pueblo. because I'm before my people, around my people. Te bendigo porque te metes en medio de lo que yo más amo. I bless you because you come within what I love the most. Yo los bendigo, mis amados. And I bless you, my beloved. Yo anhelo que Dios lo haga crecer a usted. I desire that God make you grow. Yo anhelo que su ministerio sea un ministerio para la gloria de Dios. I desire that you minister be a minister for the glory of Y yo God. le ruego a Dios que usted no vaya a ser un ministro plástico. And I beg the Lord that you may not be a plastic minister. Yo ruego a Dios que usted sea del pueblo, I beg the Lord that you may be a pastor or a minister of the que people. usted huela a oveja That you may smell like a y sheep. que usted sepa amar a Dios And that you may know how to love en medio God del pueblo. in the midst of the Esto es people. lo que veo aquí. This is what I see here. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. There were then, in the church that was in Antioch, there was prophets and teachers. Ya Bernabé era uno de los profetas. Barnabas was already one of the Ya prophets. Bernabé era uno de los maestros. Barnabas was already one of the teachers. Simón, el que se llamaba Níger, Simon was called Niger, Lucio de Cirene Lucius of Cyrene,
y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. And Manaen, who had been brought up with Herod the tetrarch, Y luego hay un y Saulo. and Saul. Los primeros tres eran hijos de Bernabé. The first three were sons of Barnabas. Habían crecido con Bernabé. They have grown with Barnabas. Saulo había crecido diferente. Saul had grown differently. Saulo no era hijo de Bernabé. Saul was not a son of Barnabas. Saulo era una ayuda de Bernabé, Saul was an aid to Barnabas, pero no era hijo ministerial de Bernabé. but he was not a ministerial son Eso es of Barnabas. prudente tenerlo. This is prudent to understand. Eso es prudente saberlo. This is prudent to know. Por ejemplo, For example, usted lleva a sus hijos a la escuela you take your children to the school. y tienen una diferente clase de maestros. They have different kinds of types of teachers. Ellos son sus mentores. They are their mentors. Ellos lo van a tener por un ciclo They're going to have it for a cycle. y luego va a venir otro número de niños. And they're going to come another number of children. Ellos los van a despedir And they're going to say goodbye. y va a venir otro número de niños. And they're going to come another number of Les van a children. dar la mentoría They're going to give them the mentorship. y van a recibir otro número de niños. And they're going to receive another number of Pero children. usted es el papá. But you are the father. Esos mentores nos dicen, bueno, como yo ya soy tu mentor, te olvidas de tu papá. And those mentors don't say, because I'm your mentor, you're going to forget about your father. A menos de que sea estas naciones que quieren quitar lo natural. Unless there are these nations that want to remove that is natural. En el Evangelio, si no hay esa cordura, In the gospel, if there is not this understanding, puede que usted reciba por un ciclo a alguien para usted ser usted mentor. that you receive somebody for a cycle so that you may be a mentor for this Y si person. no tenemos el carácter correcto, If you don't have the correct character, le podemos llegar a decir, bueno, desde ahora soy tu padre. we can even tell them, from now I'll be your father. Y el otro sabe por dentro, no, él es mi mentor. And the other one inside said, no, you are just my mentor. Él me va a enseñar cosas muy lindas, pero nada más. He's going to teach me beautiful things, but that's it. Yo aquí por dentro sé cuál es mi ADN. I said inside here, I know what my DNA is. Yo sé quién es mi papá. I know who my father is. ¿Sí me lo voy a explicar? Am I make myself understand? Por eso dice Bernabé 3 y Saulo. And then that's what he says, Barnabas 3 and Saul. Porque Saulo nunca fue hijo de Bernabé. Because Saul was never a son of Barnabas. Fue su ayuda. It was his help. Trabajó con He él. worked with them. Y dio de la gracia divina ahí en Antioquía. And he gave us the divine grace in Antioch. Se vio cómo llegaban los profetas. He saw how the prophets would arrive. Vio cómo había crecido esa iglesia. He saw how the church grew. Y ellos se mantuvieron en la tónica correcta. And they stay in the right spirit. Era lo que estaban haciendo. What were they doing? Dice, leamos una vez más, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había creado con Herodes el tetrarca y Saulo. Leí todo. Now in the church at Antioch, there was prophets and teachers, Barnabas, Simon called the Niger, Lucius the Cyrene, Menes, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Tres palabritas antes de seguir al verso 2. 3 words before I continue to verse 2. Simón el que llamaban negro, Simon, who was called Niger. porque Níger quiere decir negro. Niger means black. Le decían ahí un apodo en medio de ellos. It was a nickname that was called around them, Ni se molestaba. and he was not upset about it. Entre ellos había una cercanía muy grande. Among them, they have a closeness very great. Porque si entre nosotros no hay cercanía, ¿con quién vamos a tener cercanía? If we don't have a closeness around us, who are we going to have closeness Si with? entre nosotros, los ministros, no vamos a tener amistad, ¿con quién vamos a tener amistad? And around us ministry, we don't have the friendship. Who are we going to have friendship with? Amén. Amen. Luego Lucio, que es Lucas, lo mismo, Don Lucius, which is Luke, the same thing. iluminado. Enlightened. Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Man who had been brought up with Herod the Tetrarch. No le hizo daño el haber crecido con Herodes. He did not harm it to grow with Herod. Herodes siguió el camino de sus antepasados. Herod walked the walk of his ancestors. ¿Cuál fue el camino de sus What antepasados? was the walk of his ancestors? Ser enemigos de la causa de Dios. To be enemy of the cause of God. Ser asesinos. Be a killer. Manaén no.
Manaen didn't do it. Manaén conoció al Señor. Manaen knew the Lord. Manaén dejó lo que pudo haber sido una influencia Manaen left that could have been an influence. y se llenó del ambiente de And Dios. he filled himself with the environment of God. Hay cosas que uno tiene que renunciar. There are things that we must renounce. Uno tiene que renunciar a regionalismos. We have to renounce to being regional. Si nosotros seguimos muy en nuestro regionalismo, If we continue in being a regional, vamos a hacer una barrera para otros pueblos. we're going to be a barrier for all the peoples. Vamos a ser demasiado localistas. We're going to have too local, Y la gente muy localista puede herir. and people that are too local can harm. Y Dios no nos mandó a herir. And God did not call us to harm. Dios nos mandó a bendecir. God called us to bless. Dios nos mandó a vendar. God called us to put ties. Dios nos mandó a ser canales de bendición. God called us to be channels of blessing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En la medida en que más nos exponemos a la presencia de Dios In the measure that we expose ourselves more to the presence of God, y más la revelación se nos hace clara en nuestra mente. and the revelation that becomes clear and more clear in our mind. Nosotros somos de la Nueva We Jerusalén. are from the New Jerusalem. Ahí ya no hay judío ni gentil. There they are not Jewish nor Gentile. Ahí ya no hay blanco ni negro. They are no white nor black. Somos de la Nueva We are Jerusalén. from the New Jerusalem. Nosotros ya no somos personas que vamos a estar levantando las banderas de nuestra región, We are no longer going to be lift up the banner of our region, sino tenemos que levantar la bandera de nuestra salvación, but we rather lift up the banner of our salvation, la bandera de Cristo the Jesús, banner of Christ y Jesus. sentirnos deudores. We are in debt, O en la revelación del Nuevo Testamento, or in the revelation of the New Testament, sentirnos embajadores to feel as ambassadors de esa nueva patria, of this new land, en donde las puertas están abiertas para toda lengua, para toda raza, para toda nacionalidad. because where the doors are open for all races or tongues and En nationalities. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, la gracia que Dios me dio, the grace that God gave yo me, profetizo que a usted se le abren las puertas. I prophesy that the doors are open for Yo you. profetizo que algo pase en su I corazón. prophesy that something happens in your Yo heart. profetizo que usted va a amar a la raza humana. I prophesy that you love the human race. Yo profetizo en el nombre de Jesús I prophesy in the name of Jesus que usted se desviste del viejo that you hombre, will dress from the old man, que usted se reviste del that you nuevo will hombre. redress with the new man. Yo profetizo con todo mi I corazón prophesy with all my heart que usted pone los ojos en Jesús, that you fix your eyes on que Jesus, usted va a querer parecerse al and that you Señor, want to look like que usted va a ser un Jesus, ministro que se reúne con otros ministros that you're a minister that get together with all the ministers para adorar al to Señor. worship the Lord. Verso número 2. And verse number 2, Ministrando estos al Señor. while they were worshiping the Lord, Se habían reunido profetas y maestros the prophets and teachers have gathered con una visión. with one vision. Vamos a ministrarle al We're Señor. going to worship the Lord. Mire, por favor, póngame atención. And please pay attention. Vamos a ministrarle a la cabeza. We're going to minister the head. Si le ministramos a la cabeza, If we minister the head, nosotros sabremos ministrarle al cuerpo. we will know how to minister the body. Si no le ministramos a la If cabeza, we don't know how to minister the head, ¿cómo podremos ministrarle how al can cuerpo? we minister the body? ¿Sí me voy a explicar? Do I make myself Mire el understand? ejemplo. Look at the example. ¿Se recuerda cuando Pedro salió de la cárcel? Remember when Peter came out of prison? ¿Se recuerda, verdad? Remember that, right? Se recuerda que se le abrió una puerta sola. Remember that a door opened all by itself. Él no tuvo que hacer nada. He didn't have to do anything. El ángel iba delante de él. The angel, an angel was Y la before him, puerta se abrió. and the door opened. Y luego la puerta primero la puerta de la cárcel y luego la puerta del lugar, ¡pum!, se le abrió. The first was the door of the prison, then the place of the building opened up, Y ya se encontró en el camino. and then he walked out. Y empezó a caminar con el And ángel. he started walk, No, empezó a caminar solo, and perdón. then he started to walk by himself. Y llegó a la casa de una de las Marías. And he arrived to the house of one of the Marys. Ponga atención. Pay attention. Pero esa puerta no se le abrió. But that door did not open. La tuvo que tocar, He had to knock, no patear. no kick. Y así que la tocó. So when he knocked at it, Llegó Rode Rhoda arrived. y se puso detrás de la puerta. She stood behind the door. Pedro le empezó a hablar, Peter started to talk to her, tocando la puerta. knocking at the door. Y Rode, que quiere decir rosa, And Rose, which means rose, era una doncella. she was a virgin. Ella es figura de la iglesia. She's a figure of the church.
Ella entendió que era Pedro. She understood that was Peter. Ella oyó la voz de Pedro. She heard the voice of Peter. Ella captó la voz de Pedro. She captured the voice of Peter. Ella fue ministrada por la voz de She Pedro. was ministered by the voice of Peter. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro? But what's Peter doing? Tocando la puerta. Knocking at the door. ¿Nos va a dar el Señor el privilegio de tocar su cuerpo si primero no lo tocamos a Él? Is God going to give us the privilege to touch his body if we don't touch him first? Hay que tocarlo a Él. We have to touch him first. Hay que adorarlo a We Él. have to worship him first. Hay que ministrarlo We a Él. have to minister him. Hay que ministrarlo con nuestros diezmos. We have to minister with our tithing. Hay que ministrarlo con nuestro canto. We have to minister him with our sing. Hay que with songs. ministrarle con nuestra adoración. We have to minister him with our worship. Y si usted y yo entendemos, And if you and I understand, el único que sabe ministrar al Hijo the only one that knows how to minister the Son es el Padre. is the Father. Venga conmigo al libro de los Hechos. Perdón, al libro de los Salmos. Come with me to the book of Psalms. Voy a leerle uno de los salmos más lindos del Salterio. I'm going to read one of the most beautiful Psalms. Quiero suplicarle que busque el pasaje, Salmo 45. Please, I want to beg you to search for Psalm 45. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Por favor, sígame. Please follow me Al músico principal. to the director of music. Cuando el músico principal va a cantar algo es porque es muy importante. When the director of musicians is going to sing something, it's very important. Sobre lirios, Upon lilies, masquil de los hijos de Coré, a maskil of the songs of Korah, canción de amores. the songs of love. Atención, Attention, rebosa mi corazón palabra buena. my heart is stirred with a noble theme. Dirijo al rey mi canto. As I recite my verses to the king, Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. my tongue is a pen on a skillful ¿Quién writing. está hablando aquí? Who is writing here? Usted va a leer todo el salmo. You're going to read all the psalm. Está hablando el Padre. He's the Father writing, speaking. Es el Padre dirigiéndole al Hijo He's the Father directing to the Son la alabanza que merece el Hijo. the worship that the Son deserves. Cuando usted y yo tocamos la puerta correctamente, When you and I touch the door correctly, es el Padre llenándonos del Espíritu, is the Father filling us with the Spirit, cómo poder tocar la puerta. how to knock the door. Y si tocamos la puerta And if we touch the door correctamente, correctly, la iglesia va a ser bendecida. the church will be blessed. Puede que la llamen de loca, It could be they call them crazy, porque cuando la iglesia está bien ministrada, because when the church is correctly ministered, parece loca. it looks like a crazy one. Eso es lo que dice 1 Corintios. This is what 1 Corinthians says. Parecemos locos. We look like crazy people. ¿Por qué? Porque es un amor más allá de lo natural. Why? Because it's a love beyond natural. Y yo le ruego a Dios And I beg the Lord que nos haga tan enamorados del Padre y del Hijo so that make us fall in love with the Father and the Son, que no nos cansemos de that we ministrarlo. may not be tired of ministering Him. Hay cosas que no tienen ni horario ni calendario. There are things that have no time or calendar. Hay cosas que no tienen tiempo. There are things that have no time. Hay cosas que deben perdurar mucho tiempo. There are things that have to be for a long time. Hay momentos que se puede amar el ministerio más que al Señor del ministerio There are times that you can love the minister more than the Lord of the minister. y permanecer haciendo algo donde Dios ya dijo, ya ese ciclo se acabó. And remain doing something where God said the cycle had already finished. ¿Cómo podemos estar correctamente en nuestros ciclos? How can we correctly in our cycles? Enamorando al Hijo, Loving God, enamorando al Hijo, loving the Son, ministrando al Hijo. ministering the Son. Le voy a seguir leyendo el Salmo. I'm going to continue reading the Psalm. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. You are the most exalted of the sons of men. La gracia se derramó en tus labios. The grace will pour out and anoint in your lips. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Since God has blessed you forever. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, Gird your soul on your side, you mighty one. con tu gloria y con tu majestad. Clothe yourself with splendor and majesty. En tu gloria sé prosperado. In
in your majesty ride for victoriously. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. In the cause of truth, humility, and justice. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Let your right hand achieve awesome deeds. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Let your sharp arrow pierce the heart of many kings' enemies. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Let the nations fall on your feet. Atención, Attention, mucha atención. much attention. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Your throne, O God, will be forever and ever, ever. Y estas palabras las toma el libro a los hebreos. And these words were taken to the book of Hebrews. Y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? And it says, to which of the angels God said ever. Todo este salmo se lo está cantando al Padre, al Hijo. All this psalm is the Father singing to the Son. El Señor prometió y dijo, And the Lord promised and said, el Espíritu Santo tomará de lo mío the Holy Spirit will take off what is mine y os lo hará saber. and will let you know it. Para ministrar al Señor To minister the Lord, necesitamos estar desvestidos del viejo hombre we need to be undressed from the old man y vestidos del nuevo and hombre. redressed with the new man. Necesitamos estar llenos del Señor Espíritu Santo, We have to be filled with the Lord Holy Spirit, porque es ilegal because it is illegal tratar de ministrarle al cuerpo de Cristo to try to minister the body of Christ si no nos ocupamos de la cabeza. if we don't take care of the head. Ilegal. It's illegal. No, porque ¿qué vamos a ministrarle al cuerpo? Because why are we going to minister the body Si no podemos ministrarle a la cabeza. if we cannot even minister the Y head? solo le ministra la cabeza. Y solo le ministra la cabeza. And it only ministers the head. El único que puede ministrarle a la cabeza The only one that can minister to the es el head Padre. is the Father. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, estaremos llenos del sentir del Padre. And if we are filled with the Holy Spirit, we're going to be filled with the feeling of the Father. Porque han caído muchos ministerios Why many ministers have fallen en XY situación in X and Y situation? porque se ocuparon más del cuerpo Because they took care more of the body y llegaron a golpear al cuerpo, and came and stroked the body, a explotar al to cuerpo. exploit the body. Y el Señor Jesús no deja ni que toquen su cuerpo And the Lord Jesus did not allow him to touch his body o que exploten su or cuerpo. to exploit his body. Su cuerpo, His body, su carne, his flesh, sus huesos, his bones. se le debe servir con temor y temblor. You have to serve it with fear and tremor. Y solo los que se ocupan de la cabeza lo pueden lograr. And only those that take care of the head can do this. Yo ruego a Dios que nos bautice en estos días. And I beg the Lord to baptize you in these days. Y en estos días algo glorioso suceda en Estados Unidos, And something glorious happen in these days in the United States. pero que nos suceda a nosotros. But it may happen to us Que first. salgamos de este recinto That we come out of this place con una unidad al Padre, with a unity with the con Father, una unidad del Espíritu. with a unity of the Spirit. Que el próximo domingo que usted ministre, That the next Sunday that you minister, usted ministre de una manera that diferente. you minister with a different way. Porque usted le ministró a la cabeza. Because you minister the head. Y así se va a mantener todos los días de su vida. And this is how you're going to stay all the days of your life. Usted no va a levantarse, tengo que hacer llamadas, tengo que hacer correos. No, 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 no. You're going to stand up and say, I'm going to be doing some calls, answer some emails. Usted va a pasar tiempo en la cámara secreta. You're going to stay times in the sacred chambers. Usted va a adorar a su You're going Señor. to worship your Lord. Usted va a tener amores con Él. You're going to have love with Him. Usted va a leer el libro de los amores de Dios. You're going to live there. You're going to read the book of the loves of No God. para preparar mensajes. Not to prepare a message. Lo voy a detener. I'm going to stop. Dice el libro del Génesis que el copero cometió un error. The book of Genesis says that the cupbearer made a mistake. Y dice que el panadero cometió un error. And it said the baker made a mistake. Los dos fueron enviados a la cárcel. Both of them were sent to prison. Y en la cárcel estaba José. And Joseph was in prison. José ha sido la figura de Jesús hermosamente. Joseph was always being the figure of Christ very Si beautifully. usted quiere ver una linda figura de la vida del Señor, estudie la vida de José en esa perspectiva. When you want to see a figure of Jesus and just read about the life of Joseph in that perspective, Él es una figura he is a figure de Jesús. of Jesus. Si Él es la figura de Jesús, If he is the figure of Jesus, cuando cae un copero, cuando cae un panadero when a cupbearer falls and a baker falls en una prisión, in a prison, no cae solo. he doesn't fall, or they don't fall by themselves.
cae el fuego del don de Dios también en la the prisión. fire of the gift of God falls upon the prison too. Luego tienen sueños. Then they have dreams, Y José le dice, dentro de 3 días le vas a estar dando la copa al rey. and Joseph said, and within 3 days you're going to be giving the cup to the king. Y el panadero se emocionó. And the baker was emotional, Y entonces contó su sueño también. and he also told him his dream. Y le dijo, dentro de 3 días te van a colgar. And then he says, in 3 days you will be hung. ¿Cuál es la diferencia de un copero y de un panadero? What is the difference between a cupbearer and a baker? Que el copero se cerciora de darle la copa solo a la máxima autoridad. The cupbearer makes sure that gives the cup only to the maximum authority. Porque allí el faraón tipifica la máxima autoridad. Because there, Pharaoh typifies the maximum authority. El padre busca adoradores. The father searches for worshipers. El otro lo que hacía era panes para la corte, panes para la casa. The other one was just baking breads for the house. Y hacía sus panes para que comiera la gente. And he will bake his bread so that people would eat. Dios no nos mandó a estar haciendo mensajes. God didn't call us to create or make messages. Dios nos mandó inicialmente para ser sus adoradores. Initially, he sent us so we will be his worshipers. Libro de Efesios capítulo 1. Book of Ephesians chapter 1. Para la alabanza de la gloria de su gracia. To the worship of the glory of his grace. Ese es nuestro mayor llamado. That was our highest calling. El Padre busca The adoradores. Father is searching for worshipers. Adelante, pastor. Come in, pastor. Ven que nos haces falta. Come on, that we're missing your presence. Denle un aplauso al pastor. Put your de hands la together, iglesia. please. Please come in the front. Venga al frente. Denle un aplauso al hermano. Put tan your hands lindo. together, please. Es un honor tenerte con nosotros. It's an honor to have you with us. Es un Amén. honor de estar con ustedes. Estamos en Hechos capítulo 13. We're in Acts chapter 13. Estamos en el verso 2 donde dice, We are ministrando estos al Señor. And we're in verse 2 said, when they were ministering to the Lord. Estamos diciendo que para poder ministrar al cuerpo, We're saying that in order for us to minister the body, tenemos que ministrar primero a la cabeza. first we have to minister the head. Hemos dicho varios ejemplos. We have placed many examples. No lo voy a poder repetir todos, I'm not going to be able to repeat them all, pero quisiera que tú escucharas el mensaje, but I would like you to listen to the message porque está en los 2 idiomas. because it's another language. Así de una vez vas aprendiendo español. So you're starting to learn Spanish. Yes. Ministrarle al Señor es un deleite, To minister the Lord is a delightfulness. es un privilegio, It's a privilege. es un llamamiento, It's a calling. es una gracia. It's a grace. En el Cantar de los Cantares él dice así: The Song of Solomon, he says it like this. amada mía, perfecta mía, My beloved, my perfect one, muéstrame tu rostro, show me your face. hazme oír tu voz, Make me hear your voice, porque tu voz es dulce, because your voice is sweet. tu rostro codiciable. Your face is desired. La alabanza la puso Dios en The nosotros. worship God placed in it within us. La iglesia tiene una alabanza que ni los ángeles tienen. The church has a worship that not even the angels have. Dice las escrituras en el libro de Revelación, capítulo 4, capítulo 5, The book of the Bible says in the book of Revelation, chapter 4 and 5, que le adoran, le cantan los the ángeles, angels sing to him. lo bendicen, They bless him. lo ponderan, They magnify him. pero no hablan lenguas. But they cannot speak in tongues. Algunas gentes han dicho, cuando yo hablo lenguas angelicales, Some people say, well, I have an angelical tongue. I speak angelical tongues. porque toman el pasaje de 1 Corintios 13, Because they take the passage of 1 Corinthians 13. pero desde el libro de los Hechos, capítulo 2, But from book of Acts, chapter 2, dice que nosotros hablamos lenguas repartidas por el Espíritu. that we speak tongues that are given by the Spirit. Es el Espíritu Santo quien nos reparte sus lenguas. It is the Holy Spirit which give us his tongues. Y en el capítulo 2 de Hechos In the book of 2 of Acts, dice que magnificaban a Dios they will say that they magnify the Lord
Ya en Romanos capítulo 8 Then in Romans chapter 8, dice, he de orar con gemidos indecibles. I said, I will pray with the unsaid groanings. En esa clase de gemidos que tiene la dama cuando va a dar a luz un bebé, That kind of groanings that the lady has when she was a bear child, que es un pujar. which is a pushing. Eso lo tuvo Pablo en la carta a los Gálatas. Paul had this exactly in the book of Galatians. Sufro dolores de parto I feel the pains of hasta que, childbearing hasta que Cristo sea formado en until vosotros. Christ is forming you. El capítulo 14 del libro de los Hechos, In chapter 14, the book of Acts, el Espíritu Santo dice usando a Pablo, the Holy Spirit speaks using Paul. es de orar en el entendimiento, What I understand in the understand, I'm going to pray in understanding, pero es de orar en el Espíritu. but also going to pray in the Spirit. Es de cantar en el entendimiento I will sing in understanding, y es de cantar en el and I Espíritu. will sing in the Spirit. Los ángeles no hablan este lenguaje. The angels cannot speak this language. Este es el lenguaje de la esposa del Cordero. This is the language of the bride of the Lamb. La carne de su carne, el hueso de su The hueso. flesh of his flesh, the bone of his bone. Los que tenemos por la bondad divina la bendición de haber nacido de nuevo Those that have by the divine grace to be born again, y somos coherederos juntamente and con we Él. co-heirs with him. Al estudiar la palabra en griego coheredero, When we study the word, and the word co-heir, en griego, in Greek, esa palabra es el acto legal de tener su misma naturaleza. means the legal action to have the same nature. Tenemos su naturaleza. We have his nature. Pedro lo escribió. Somos participantes de la naturaleza divina. Paul wrote it and said, Pedro. Peter wrote it and said, we have the participation of the divine. Esa naturaleza divina nos hace cantar en una dimensión más profunda. That makes us sing in a more profound way. Y yo oigo la voz del Señor a mi espíritu, And I hear the voice of the Lord in my spirit que nos dice a todos nosotros, that is telling all of us, enséñales a ministrarme, teach him how to minister me. enséñales a pasar tiempo, Teach him how to spend time, como declara el libro a los Colosenses, por ejemplo. like it is declared in the book of Colossians, for ¿Qué es lo que instance. declara? What does he declare? Busquemos las cosas de arriba, Let's search for things above. deseemos las cosas de Let's arriba, desire the things above. donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. When our life is hidden in Christ with God, Ahí veamos, there we will fix our eyes. porque jamás a los ángeles dijo Dios, jamás, Because the Lord never told the angels, mi hijo eres tú. you are my son. Nosotros somos hijos de Dios. We are sons of God. Si buscamos las cosas de arriba, If we think the things above, se nos va a hacer muy claro it is going to become very clear que to us nuestra vieja naturaleza todavía no ha sido extirpada. that our old nature has not yet been removed. Y esta vieja naturaleza todavía es el hombre natural o animal. And still the old nature, this man which is carnal and animal, Y hay que hacer morir ciertas cosas de aquí. and we have to make die of certain things in us. La malicia hay que hacerla morir. The malice have to be El dead. adulterio hay que hacerlo Adultery morir. have to be killed. La destroyed. fornicación hay que hacerla Fornication morir. had to be destroyed. La idolatría hay que hacerla morir. Idolatry had to be destroyed. Cuando no se quiere dar a Dios lo que es de Dios, eso es idolatría. When we don't want to offer to God what is God's, that is idolatry. Y eso es todos los días. And that is every day. Y luego dice, desvestíos del viejo hombre. And then it says, undress from the old man. Hay que desvestirse de malos hábitos We must undress from bad habits. y tener nuevos hábitos. And we get new habits. Por eso es bueno tener buenas amistades, This is why it's good to have good friendships. porque tú te juntas con sabios y aumentas tu saber. Because if you get together with wise people, you will add to the wisdom. Y tienes buenos hábitos. And you will have good habits. Pero hay cosas que hay que hacerlas morir. But there are things that you must kill. Yo no me puedo quitar el brazo, I cannot remove my arm a menos de que fuera una prótesis. unless it is a prostate. Pero si es mi brazo But if it's my body, y yo quisiera que este brazo ya no tuviera movimiento, and I do not want my arm to have movement, tendría que poner un torniquete muy fuerte, I will have to put something tie it up very strongly, tendría que amarrármelo a mi costado y que no se ejercitara. and I have to tie it to my side and not to exercise it. Y al paso del tiempo se va a ir muriendo.
And little by little, throughout the time, it's going to die. así la malicia, This is how malice, así la this is fornicación, how fornication, el adulterio. adultery, Hay que irlo matando. we have to be killing it. Es una guerra constante. This is a constant war. Pero luego habla But then it speaks. que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros That the corazones. word of Christ may be abounded in your hearts. ¿Para qué? Why or for Para what? cantarle con salmos, To sing to him in psalms, con himnos with hymns, y cánticos and espirituales. spiritual songs, Para saber ministrar al Señor. so that we may be able to minister to the Lord. Tengo que concluir, I have to conclude and pero finish. yo quiero que nos pongamos de pie, por I favor. want you to stand on your feet. Que le levantemos nuestras manos a Dios. They lift up our hands to the Lord.